ई पंच प्राण तम पंच प्राण तुम सी पाद तले मोरी पाद तले अर्पित कर चर्ची कहीं नहीं तो ए हाँ सचरेठ ना कौन मुना तमें ना अभिमान करबनी नहीं लो रागिबनी नहीं लो मुना तमें ना हमको खाइबो सुन तो कुह तो मुना अच्छा तुमको हाँ भल पाउची आहा रे भगवान तम मते भल पाउछ हाँ अच्छा कहले तू केते भल पाउछ भल पाइबा पुणी केते आलो हाँ भल जदी पाउछ कहबनी तम मते केते भल पाउछ बोली हाँ फूल जेमिति फूल जेमिति भर को भल पाए भल पाए आकाश जेमिति आकाश जेमिति जन्न को भल पाए जन्न को भल पाए हाँ इलो बोलो प्रेमर पूजाणी कविता गाइबा आरंभ कर देलानी फूल जेमिति भर को भल पाए आकाश जेमिति जन्न को भल पाए पोड़ जेमिति मईसी को गाई जेमिति बळद को भेंडी जेमिति जन्नी को मो प्रेम सहित भेंडी आ जनी को काहे की तुलना करछ आजिकाली समस्त घर पछपटे बाड़ी रे देखिबो हाँ उपलब्ध भेंडी आ जन्नी से देखानिया प्रेम मु करू आ कोन सती का प्रेम करिछ हाँ मु सती का प्रेम करूछि हाँ ताहले तम प्रेम केदार गुरुठी मध्ये अधिका अधिका लेला कटठ मध्ये अधिका अधिका तनलो हाँ आले म तुमको हाथ जोड़ी अनुरोध करि कहछिलो हाँ मो पथर देखले मते जीवा पाए दियो ना जमर छाड़ी बिनी आस धर ए रसिका कोन हे रसिका आले कह ना हे मोरा रसिका बीरा प्रेम रे पड़िली तुम करानी जरा उछुली पडुछि प्रेम हां काहे मना करछ नहीं तुम ऊपर जाई अजाड़ी हेबी मोना कौन तम प्रेम रे पागिली हे जाई छी कौन हिचा पागिली पा 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 पागिली हिचा हां अरे तुम जदी पागिली हिचा ताले एठी कोन करछ तुम जाई धर्मर डॉक्टर खाना चिकित्सा करू ना ए हां तमे तो मोरा बद्ध राज कौन हिला तमे मोर बद्ध राज मु तुम्हारा
बद्यराज हाँ केबेठु देखिलो नीलो ए हाँ मु देखी जे तमर से घसी बाटा ए भोपेश्वर केतेबेले मोर घसा घुसी देखि देला नीले ए कह आ जानछ कौन ला मु तम पई मो पई गुटी जिनिस आनछि कौन निछ आनिबी को हां देखिबा आ हाँ आना कौन हाँ कौन वर्णमाला वर्णमाला ना मो पई फांसी दौड़ी हाँ मोना हां तमे ना तम गला रे अच्छा वर्णमाला दे वर्णमाला दे सुख दुखर संसार गड़ी आहा सुख दुख संसार करिवो हाँ अरे हाँ एटा तुम झियो माने का पई वर्णमाला हेई पारे आम पुओ पिला मन का पई सेटा फांसी दौड़ु छ मोटे कम न हो ए कौन पागल ही थी मुझसे में आज तुम्हारा संग अंग खेलू आज तुम्हारा जियारा पागल ही थी मुझसे में आज तुम्हारा संग अंग खेलू आज तुम्हारा जियारा बके चावला करा जो बन मोरा पाकस बोले मिया राजा के गाना के मोरा रसिका बीरा मोरा रसिका बीरा मन देसी भल पाइकी तम प्रेमाट गत में मरा रसिका बीरा प्रेमरे पड़ी तुम करा निजारा प्रेमरे पड़ी तुम करा निजारा मते जीवा पई दियनलो जमर छाड़ी भी नहीं अले हाँ मुसे प्रेम विषय किछरे किछि जानिनी अब तुम से तुम प्रेम छंदरे छंदिया पे चेष्टा मध्य करनी सतर्क मत देखतन समय अतिबाहित हबा पई बसिदानी हाँ सेपटे मो पिता माता मते अपेक्षा कर बसथिबे मो दिबी मोरी रास्तारी कहली परा मु जीवी तो तमर सहित जीवी मो सहित हाँ हे भगवान के मो भेजा खाई दबणी तनला अले कुह रूपसी रूपमय सोनालो चांद मोही रूपसी रूपमय सोनालो चांद मोही तो प्रेम डरे मते बांधना अबुझा अबुझा आउलो हुआना अबुझा अबुझा आउलो हुआना रूपसी रूपमयी सोनालो चांद मोही रूपसी रूपमयी सोनालो चांद मोही तो प्रेम डरे मते बांधना अबुझा आउलो हुआना अबुझा आउलो हुआना
ଆଲୋ କଣ ନଇଛି ସେ କଥା କହୁନ। କଣ ହେଲା ଯେ? ଆଲୋ ଏଇଠି ହଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରି କହୁছিল ମତେ ଯିବା ପାଇଁ ଦିଅ ନା। ମୁଁ ବି ତମକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରିଛି ହଁ ତମର ସହିତ କଣ ମତେ ଆଚ୍ଛା ନେଇକି ଯାଅ। ଆହା ଆରେ ଆରେ ହେଇ ଦେଖ ନା ଏଇ ଝିଅ କହୁଛି ମୁଁ ପୁଣି ତାକୁ ମୋ ସହିତ ତା ହାତରେ ମୋ ହାତକୁ ଛନ୍ତି ମୁଁ ପୁଣି ତାକୁ ମୋ ଘରକୁ ନେଇକି ଯିବି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆରେ ହଁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜିକାଲିର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ଦେଲେ ଦୋଷ କେତେ କଣ ଅଘଟଣ ଘଟି ଯାଉଛି କୋର୍ଟ କଚେରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥାଟା ଚାଲି ଯାଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ୟାକୁ ହାତ ଧରି ଘରକୁ ନେଇକି ଯିବି ଦିନେ ଦିନେ ତ କିଛି କହିବନି ଯେତେବେଳେ ମାସେ 1.5 ମାସ 2 ମାସ ହେଇଯିବ ନା ସେ ସମୟରେ କହିବ ଏ ତନ୍ମା ତମେ ତ ମତେ ହାତ ଧରି ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲ। ହଁ ତନ୍ମା ତମେ ମତେ ହାତ ଧରି ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲ। ହଁ ଚାଲ ନା ଏଥର ଆମେ ବାହା ହେଇ ପଡ଼ିବା। ବାଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ଆରେ ହଁ ପର ଘର ଝିଅଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ହାତ ଧରି ନେଇକି ଆସିଛି ତାକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବାହା ହେଇଯିବି ମହାରାଣୀଙ୍କର ନଖରାମି ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। ତା ନଖରାମି ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ ଫୁଟାଣି ମାରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ କହିବ କି ଏ ଆଜି ମତେ ଏଇଟା ଆଣି ଦିଅ କାଲି ମତେ ସେଇଟା ଆଣି ଦିଅ ତାପରେ ତ ସେଇଟା ଆଣି ଦିଅ ଆଣିକି ଦବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ନାରୀ ମାୟା ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଯିଏ ଫାଶରେ ପଡ଼ିଛି ସେ ନେଇଛି ନାମ ଆଉ କହିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ବାକି ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଧେ ମୋ ପାଳି ଏମିତି ଚାଲିବ 3-4 ମାସ ପୁଣି ଥରେ ନଖରାମି ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ। ଏ ତନ୍ମୟ ତମେ ତ ମତେ ହାତ ଧରି ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲ। ହଁ ତନ୍ମୟ ତମେ ମତେ ହାତ ଧରି ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲ ଆଉ ବାହା ମଧ୍ୟ ହେଲ। ଏଥର ଆସ ନା ଏଇ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭଳି ଆମେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିବି କଣ ହେଇଛି ତୁ ଦିନକୁ ଦିନ ତମର ସବୁ 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 ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଲୋ ହାତ ଧରି ନେବା ପାଇଁ କହିଲ ହାତ ଧରି ନେଇକି ଆସିଲି ବାହା ହେବା ପାଇଁ କହିଲ ବାହା ମଧ୍ୟ ହେଲି। ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଗଳାରେ ଫାଶୀ ଦଉଡ଼ି ନା ଗଳାରେ ଫାଶୀ ଦଉଡ଼ି ନୁହଁ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର। ହଁ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ହଁ ହଁ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଗଳାରେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର। ଆଲୋ ଜଣେ ସଧବା ନାରୀକୁ ଯାହା ଦେବା କଥା ସେଇଆ ତ ଦେଲି ଆଉ କଣ ଦରକାର। ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ତନ୍ମୟ ତମେ ମତେ ହାତ ଧରି ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲ ଆଉ ବାପ ମଧ୍ୟ ହେଲ। ଏଥର ଆସ ନା ଏଇ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭଳି ଆମେ ମଧ୍ୟ 2 ଜଣ ମିଶି ପିଲା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବା। ଏଇଟା ତ ହବ ନା। ଆରେ କଣଟା ହବ ପିଲା ଛୁଆ ଜନ୍ମ ପିଲା ଛୁଆ ହଁ ତମ ମତେ ବାହା ହବ ଆଉ ପିଲା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବ ଆଉ ଆଣିକି ମୋ ହାତରେ ଧରେଇ ଦେବ ମୁଁ ଭିତର ହତ ଭାଗା ତନ୍ମୟ ବସିକି ଧରିକି ହଲଉଥିବି ନାଇଁ। ଆରେ ମୋର ବାହା ହବାର ନାହିଁ କି ପିଲା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବାର ନାହିଁ କି ହଳେଇବାର ନାହିଁ। ତମେ ଜାଣିନ ବୋଧେ କଣ ତମେ ନ ଜାଣି ମୋ ସହିତ ଘର ସଂସାର କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛ। କଣ ହେଲା ଯେ? ମୁଁ ହେଲି ଆବାଳ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହନୁମାନ ଭକ୍ତ ସଦା ସର୍ବଦା ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନିଏ କଣ ବୋଲି ଜାଣିଛ? କଣ ବୋଲି? ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ। ମୁଁ ବି ତମର ସହିତ ଯିବି। ଆଉ କଣ କରିବ? ଜପିବି। କଣଟା ଜପିବ? କଣଟା? ହଁ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ। ଆନନ୍ଦେ ଗୱାର ହରି ବୋଲା बोल हरि बोल ରାଧେ। ଆଉ ହୁଲାହୁଲି କାଇଁ ଛାଡିଲ ଲୋ? हरि बोला हुलाहुली जेते दूर जाए गोहत्या ब्रह्म हत्या पाप छाड़ी न पलाए। एमाने आइला बेलठु मो भेजा खाउछंती यांकर किछि काम नहीं। सकाळठु संज जाए संजठु सकाळ जाए पुणी सकाळठु संज जाए खाली एमानकर गोटी काम कोन कहिबी।
खाली हड़ेबार काम कैसे कैसे लोग रहते हैं सही यार। कथा तुम बारंबार कहूची अरे तुम कौन सतरे मो सहित जीव सतरे जप करिब जप करिब ना मो जपटा भंग करिब लो भंग करिबी हाँ हाँ मु हेई जीव ऋषि विश्वामित्र आउ तमे हेई जीव स्वर्गर अप्सरी उर्वशी खाली ताता थी ताता हाँ लाज शर्मा बोली किसी अछि ना घरे छाड़ दे पळे आइछ घर छाड़ देछि सतरी तमरी पाई मो पई हाँ तानला अरे कुहना मते जीवा पे दियो नालो कहली पूरा जम्मारू छाड़ीबी प्रेम जादू तू लगाना डरे लो बंधना मन नहीं मोर जमा जाओ फेरी आशा करना प्रेम जादू तू लगाना डरे लो बंधना मन नहीं मोर जमा जाओ फेरी आशा करना मुझ काली तू खेलना देवेंद्र भावना पछी पामई सुनो चांदा मोही पछी पामई सुनो चांदा मोही मजरे मते बांधना अब जाऊ तू रहुना रंगी नयना तू मुखी लगना तू रंगी नयना तू मुखी लगना नामनी चाली जाओ सुमना अब जाऊ तू रहुना मते कंचा कंचा चबई चबई खाइबा बोलो अले हाँ सहचरी बंदी कौन देखनो तम अपा पुणी मते भल पाउछंती एटा तो भल कथा अले हाँ मु खराब कथा बोली कहनिलो ଆଉ କଣ भल पाइबा भल कथा खराब कथा बोली कहनिलो किंतु तम अपा मते जो प्रकार भल पाउछंती सेटा भल कथा नह ଆଉ କୋଉ ପ୍ରକାର ଭଲ ପାଛନ୍ତି କି ଆମ ପା କହିबी କହୁନ केते बेले पछ पटो धरिछंती ହଁ आउ केते बेले आग पटो धरिछंती ସତରେ आउ बेले बेले तो मो मुहरे तांको मुहटाको मध्य लगै दउछंती ଏ ଯୁବକ हाँ ସେଟା ପୁଣି ପ୍ରେମ ମ याको प्रेम कहा जाए ୟାକୁ ପ୍ରେମ କୁହାଯାଏ दरकार नहीं लो से तुम्हारा प्रेम को ଆଉ ତମକୁ କଣ ଦରକାର मते किछि भी दरकार नहीं तुम्हें खाली कहि दबो କଣ କହିବୁ ए अपा ଏ ଆପା से जने अधनिया झड़टी ସେ ଜଣେ ଅଦିନିଆ ଝଡ଼ଟିଏ उड़ंता चढ़ेटी ଉଡ଼ନ୍ତା ଚଢ଼େଇଟି तांको तुम्हें पथरोध करनी तांको जीवा पय दियो बस खाली कहि दबो ଧେତରିକା ଏ ସାମାନ୍ୟ କଥା अले हां ଏ ଯୁବକ कहा ଏଇ କଥା ପୁଣି ଆମକୁ କହିବାକୁ ପଡିବ अले हां ना ସତରେ କଣ ଆମ ପାଖକୁ କହିଦେବୁ अले शीघ्र कहि दियो ना ସତରେ हां ହଉ ବାବା ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆଲେ ଆପା ଅପାଲୋ ସେ ଯୁବକ ପୁଣି ନାଇଁ ନାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ଲୋ ନାଇଁ ନାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ହଁ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ କହିଦେବ ଲୋ ତାଙ୍କୁ ମୋ ଜୀବନଠୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଛି ସତରେ ହଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ବିନା ମୁଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ବି ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ସଙ୍ଗାତେ ଏମିତି କଥା ହଁ କହିଦିଅ ଲୋ ଆଲେ ଆପା ହଁ ସତରେ କଣ ଏତେ ଭଲ ପାଇ ଯାଇଛ ହଁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛି ହଉ ବାବା ହଉ ଠିକ ଅଛି ହଉ ଏ ଯୁବକ ଯୁବକ कहा ଆମ ଅପା ପୁଣି ତମକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ମ बेसी भल पाउछंती ହଁ आलो बुझा बोली कहलो रे कहूची आसी के ताको प्रशंसा करूची बेसी भल पाउछंती बोली ଏ हां ସେ କଥା କଣ ଆମେ ଜାଣିବୁ ସେ ତମକୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି ଏମିତି କହିଦେଲୁ ई कथा ଏଇ କଥା हां अले ହଁ सहकारी बंदी କଣ तमे थरी बुझा ना लो ଏ ଯୁବକ हां ତମେ ଥରେ ବୁଝେଇକି ଦେଖୁନ